Mary. Oh, Christmas. 26. Oh, gets na po? Ito nga tayo. Nakita ko. Okay. 25. 26. 26 na ako. 17. Ay, maabo ko ba yan? Ikaw kayo po sa... bakit nabubong ba? Na ako. Up to 50 Oh, yan. Tatal kasi ito eh. Okay. Ready, go ha? Alert lang po ha. Matanggal ang matanggal. Matira, matibay. Sa pawaging winner. Okay. Mary. Ayun kuya. Oh. Christmas. Mary. 18. Christmas. Christmas. Oh, manong guard. Sumalay kayo. Oh, dalawa po yung nakita. Dalawa ba? Tatlo. Okay. Oh, Mary. Oh, Mary. Mary. 29. Christmas. Mary. Christmas. Mary. Mary. Meron doon sa likod, may nakitaan po sa likod. Meron po tayong mga dyan, CCTV dyan sa likod, so hindi po tayo makakatakas. Okay, Christmas! Mary! Mary! Christmas! Christmas! Mary! Dapat tumalon po, dapat talon. Dapat talon. Oo, kaya niya kasi para matagtag yung ano natin. Di bali, mamaya may bilog naman, wala tayong problema. Okay, Christmas! Mary! Mary! Okay! Ilan na lang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay! Nakatayo, George! Kapag parang mo. Ayan. Legal Alden George. Okay. Okay, Mary! Christmas! Christmas! Mary! Okay, so matibay pa. Meron pang 5 matibay. Okay, we're nag-aso rin. Okay, Mary! Christmas! Christmas! Mary! Mary! Christmas! Christmas! Mary! Mary! Christmas! Christmas! Mary! Mary! Christmas! Mary! Mary! So, ganito, alam nyo na yan ha, so hindi nyo na mababasa kung nasa yung Mary. Basta ano siya, Mary dito, Christmas dito. Ayan. Para medyo malito-lito kayo. Awan, nakikinom niya po. Tininulad naman. O sige, Christmas! Mary! 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 Christmas! Mary! Hindi, ang titinulad na nga talaga. O sige. Sige, balik na rin natin. Talagang matibay kayo ha. O, ayan. Okay. Merry Christmas. Ay, di ko man nakakita mga po, natanong itinop yan. Ha? Pwede? Eh, nakakita ko nakapikit. Baka may to-block kayo mo dito. O, sige, tignan natin. Merry dito, Christmas. Okay? Merry! Merry! Christmas! Christmas! Merry! Merry! Merry Christmas! Narigat, George, inising ka talaga no kasi true. Okay. May balloon, may Next. balloon. Mary! Christmas! Christmas! Merry! 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 Merry Christmas! Christmas! Merry! Oh, yan. Oh. Ilan nyo yung natanggal, sir? Ay, 4 na lang. O, tagkidom kayo kalitan. Pag lumatasin, George. Piling ko yung masama. Sige, oh, Merry Christmas! Christmas! Merry Christmas! Merry! 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 Nagkata mo rin yung mali na ba? Oh, next, 3 na lang. Nagsagit ka na pagkukun, George. Christmas! Christmas! Merry! Merry! Christmas! Okay, 2 na lang. So, ito naman. Isang balloon ka.
Sorry, kasi kailan nga po nga pasigig. Out na, pwede? Agree pa kayo dyan? Okay. Merry Christmas! Christmas! Merry! Merry Christmas! Wala, Jenny, nalikod. Ayun, nahuli po ng ating CCTV. Ay, isa pa? Sige. Merry! Out na po. Ayan. Sino po? Siya nanalo. Okay, pangalan po. Ayan, so, pakibigyan po ng 500,000 cash. At, house and land. Dahil po yan. Galing mataya. Gudo. Nasa po yung nanalo? Picture? Ay,